Nabuhol tayo guys. Sayang makuha. May nag-strike guys. Nice. Fish on. Balo. Balo guys, balo. Balo. Aywa. Hop, ayay, nakawala pa. Shit. Sayang guys. Hindi pa nalanded guys. Ulit. Hindi ko binili sa retrieve guys, kumpiyansa. Pangit yung hook guys, dapat palitan tong triple hook. Moy, makuha yun yung popper boss. Balo. Kita ko sa mga video nila ba?